Parlez-vous Paris? On ne court pas. Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris? Bonjour, je m'appelle David Angelo, j'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le Sud-Soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien. Ça fait 4 ans que je suis à Paris, je suis jamais monté dans le Tour Eiffel, je n'ai pas eu l'occasion, donc je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça donne de hauteur, qu'est-ce qu'on voit. ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានណាត់ជាមួយដាវីតដែលជាជនជាតិស៊ូដង់ដាវីតជាអ្នកភ្លេងហើយជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតគាត់មកនៅប៉ារីនេះ4ឆ្នាំហើយក៏មិនដែលមកលេងទូអេហ្វែលទេឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំគាត់ទៅលេងទូអេហ្វែលឲ្យបានម្ដង Bonjour David. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Là on est juste en dessous de la tour Eiffel. C'est le monument par excellence qui symbolise Paris. Donc quand on dit Paris, tout de suite on imagine, on voit le Tour Eiffel. ចឹងមែនហើយទូអេហ្វែលនេះគឺជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែដាវីតក៏ដូចជាអ្នកនៅប៉ារីនេះដទៃទៀតដែរមិនសូវបានមកលេងទូអេហ្វែលទេព្រោះថាម្នាក់ខ្ជិលនឹងតម្រង់ជួចាំណាតែថ្ងៃនេះសំណាងណាស់ពួកយើងនឹងឡើងតាមចរាយន្តសម្រាប់បុគ្គលិកដែលគេធ្វើការនៅនឹង Ça va vite hein? Et là ça y est, on voit tout Paris. ពួកយើងនឹងឡើងទៅជួបលោកម្នាក់នៅជាន់ទី2គាត់ឈ្មោះឡាប៊ូកដេតដែលជាអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈនគររូបនីយកម្មគាត់នឹងជួយរៀបរាប់ប្រាប់យើងពីទស្សនភាពនៅក្រុងប៉ារីនេះ Waouh, magnifique. Waouh, super. Waouh, super. ទស្សនភាពស្អាតមែនទែនអស់នោះលោកឡាប៊ូកដេតតើ Bonjour. Bonjour. Enchanté. Moi aussi. Bonjour, je vous présente David qui vit à Paris depuis 4 ans, mais qui n'est jamais monté en haut de la tour Eiffel. Alors, on va refaire ça ensemble. C'est l'occasion finalement qui se présente. លោកឡាប៊ូកដេតជាសមាជិកសមាគមមួយឈ្មោះថា Promenade Urbaine សមាគមនេះគេមានទទួលនាំភ្ញៀវទេសចរដើរកម្សាន្តមើលក្រុងប៉ារីចឹងហើយទើបគាត់ស្គាល់ប្រវត្តិ Tour Eiffel នោះច្បាស់ណាស់ À quelle occasion a été construite la Tour Eiffel? C'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 que le comité d'organisation a demandé une tour à cet emplacement. Et on a choisi le projet de Gustave Eiffel. Tour Eiffel នេះត្រូវគេសាងសង់នៅឆ្នាំ 1889 ដើម្បីចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍សកលលោកកាលនោះមានគម្រោងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់ដូចជាចំណងចង្គៀងខ្វាដ៏ខ្ពស់មួយបាញ់បំភ្លឺក្រុងប៉ារីតែទីបំផុតទៅគេបានជ្រើសរើសយកគម្រោងរបស់លោក Gustave Eiffel. La Tour Eiffel a été faite pour se montrer et pour montrer l'exploit technique qu'elle constituait, les avancées de la technologie du métal. Et en plus, le fait d'aller si haut, elle a été quand même, pendant une bonne quarantaine d'années, l'édifice le plus élevé de la Terre, du monde. Tour Eiffel គឺគេសាងសង់វាឡើងដើម្បីបង្អួតនិងបង្ហាញអំពីស្នាដៃបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យកាលពីជំនាន់នោះក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំក្រោយមក Tour Eiffel នេះហើយដែលជាសំណង់ដែលខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោករហូតទាល់តែមានគេសង់អគារ Chrysler នៅក្រុង New York. Est-ce que le reste de Paris a été construit par rapport au Tour Eiffel ou il n'y a pas de lien? La Tour Eiffel a pris place dans un paysage parisien déjà bien ancré et évidemment il lui a donné une originalité très particulière. មិនចឹងទេដាវីតការរៀបចំក្រុងប៉ារីនេះមិនមែនធ្វើទៅតាម Tour Eiffel ទេ C'est que il y a l'école militaire sur la rive gauche, il y a le palais du Trocadéro sur la rive droite et on a placé la Tour Eiffel en fonction de ce qui existait déjà. Tour Eiffel នេះគេសង់នៅចន្លោះអេកូនមីលីទ័រដែលនៅច្រាំងទន្លេខាងឆ្វេងទន្លេសែននិងវិមាន Trocadéro ដែលនៅខាងស្ដាំដូចយើងឃើញហើយគឺ Tour Eiffel ហ្នឹងគឺខុសគេហ្មង C'était quoi la réaction des gens à l'époque? Alors il est vrai que à l'époque, dans les années 1880, un certain nombre de gens ont détesté cette tour Eiffel. Pourquoi? Parce que cette tour Eiffel, ils la pensaient absolument pas harmonieuse avec le reste de Paris. កាលពីដំបូងនោះមានគេអត់ពេញចិត្តច្រើនណាស់ថា Tour Eiffel នឹងអត់ស្អាតចម្លែកខុសគេដែកជាគ្រឿងនៅកណ្ដាលក្រុងប៉ារី Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est précisément ce contraste énorme avec le reste de Paris qui fait son intérêt. ប៉ុន្តែគាត់និយាយត្រូវណាដល់ពេលឥឡូវអាការដែលវាខុសគ្នាប្លែកពីគេនឹងហើយទើបធ្វើឲ្យវាខ្លាចជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យក្រុងប៉ារីនេះ Alors à partir du milieu du XXe siècle, alors, au moment où Paris a été la première destination touristique mondiale, alors à ce moment-là, évidemment, pour les touristes qui viennent ici, ça permet d'avoir ce point de vue de haut sur Paris. ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ50មកប៉ារីខ្លាចជាទីក្រុងដ៏ល្បីដែលទេសចរចូលចិត្តមកកំសាន្តណាហើយ Tour Eiffel នេះនរណាក៏គេស្គាល់ដែរ Si la Tour Eiffel est une incitation à ce qu'on aille dans tous ces quartiers tellement différents de Paris, alors c'est très bien. លោកឡាប៊ូកដេតថាយើងឡើងមកលើនេះមើលទិដ្ឋភាពក្រុងប៉ារីឃើញវិមានផ្សេងឃើញទន្លេសែនសួនច្បារនិងផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់ដើរមើលទីក្រុងប៉ារីថែមទៀត
Alors David, ici on a une super vue sur Paris. Ça change un peu notre perception sur la ville, non? Bien sûr, comme ça on voit mieux Paris. On voit les grands axes et les lieux importants de la ville. មើលពីលើនេះទៅធ្វើឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីរបៀបរៀបចំក្រុងឥឡូវនេះលោកឡាបុកដេតនឹងចង្អុលប្រាប់យើងពីវិមានផ្សេងៗនិងផ្លូវធំៗដែលយើងមើលឃើញពីលើនេះអញ្ចឹងទៅក្រែងជួយដាវីតកុំឲ្យវែង Ah ben ça c'est super.